شما سازه. سلام. بخواستش با یکم چخال شما. سلام. سلام شیر. فقط نمای مردانه. السلام علیکم. Сладкие выпечки, рахмати калон, салом. Салом, Мухаммад, Мухайо. Салом. Малика, салом. Рахмат, соз чхал шумо моҳрум. Салом, Шабнам. Чхал шумо? ها مردانه یا نه که میدونم که هم مردانه کنه لیکن وقتی خوندن عجیب بعد میگن که نامی مایا نمیخونن میگن وقتی میخونی بعد نامی مردانه ها طوری که بگونش دسته همین خیلی من روشنوی کامپیوتر اومده است برای همین سلام. سلام بیبی رابیا. راست اینترنت ما تلکام تکنولوژی ها باید و چی میگن خاصیت اینترنتون چی شد نمیشد می سلام ملیکا من همینجا بیکار نوکار باره شدم خواستم منتج کردن با گفتم خیلی یک بار افیر درم برای که دینا نشد وقت دینا سر کار شدم کمتر سلام زمیرم نه حالی رفتنی نیست مسکو معطر سلام رحمت ساز کودکویم ساز خدا باشکر شما چی خیل هوا خنک هوا گرفتگی هم خیلی بیزه بگویم ها من کامپیوتر میگم که نو در گراندم که منتج کردن خواستم نه که خوش نیست چطور گویم نمیدونم دو روزه که مومند خوش یکون چیز نیست نقشه ها بود که ویدیو سیوم که کنم نه که چخیلی که گفتم خوش نیست یکون کار کردن به چقدر ویدیوهایی که یوتیوب ده تماشا کردگی نه هم سخرانید کردم مونده هم مرش ایاکلاب همین روزی دراز تماشا کرده شیشتم دیگه هیچ کار نکرده سلام توجیکستان دا راستی کم نمیدونم چی نویگری خونه دم خیلی شیشتگی من نمیدونم ای همه گپ و خبر موقفاگی ما وای فای کتی معطر سلام مقصود نیستندگی رحمت ساز شما چی خیلی کودکویم خدا باشکر ساز سلام خدا باشکر اویله تاجیک در سیبیر سازن خدا باشکر کودکو ناسیا باشم چی با من همه ده جواب میدیم که من نمیدونم چه خیلی میگوین که جواب نمیتین من همه ایاکلاب میخونم نمیدونم یا که همین نویسندگی شما هم ایاک طرف خونم چه خیلی من همین میخونم و جواب میتیم طاهر امینов زمیره قربانویچ خوش آمد نمیدونم برای چی سبب من تنبل شدگی هستم نمیدونم دینه دراز نه که اوبرکه کردم امروز نمیدونم چه خیلی خانه ده هیچ که نیست خوش نیست یا که همین یک خانه گرم حالت که همین خانه ده شنی مهیا کجا ده برف باری دسته سلام ریگر نه دیر نکرده یه نالی شما 6 سال روسیه ده یکم بار تاجیکستان آمده این یا که نه سیتم زاروف سلام رحمت خوب شما سازین ویدیوها ده من هستم که سلام سفر خودی رو سلام مرجانه چخل شما
Жизнь мигранта. Кай омаданид шумо Тоҷикистон? Салом. Салом, Раҳмат Соз Нуров Сайфулло. Мехоҳам пеши шавҳарам рафтану, лекин имконият нест гӯем ҳоли рафтанда. Ҳа, худо ба шукр Соз мо ҳамин хонада корубори хона катӣ. Ҳоли фақат чанд рӯзаки корубори хона кардам тамом. Умуман на видео кардам, на монтаж кардам, гӯем ҳамин хел бекор фақат. Раҳмат, оилаи тоҷик дар Сибир. Узбеки намедонам, ман фақат ҳамин тоҷикӣ, русӣ медонам тамом. Намедонам чӣ ба охир мана байда чӣ мегӯянд. Ҳамин ютуб дар худаш фильтр мондагӣ ку комментарияҳошда. Мумкин ки аввал прямой эфирдам нишон надиҳад яхел гапоя. Нархи чие гӯям муаттар? Ҳа, ин хонаи мост. Сабр сабр. Сафар Қодиров. Шавҳарам намемонанд барои ҳамин. Раҳмат бибиро биям. Ҳамин хела чӣ? Рости гап ҳамон Россияда низ вақте ки будам, шавҳарам буданд гӯем. Ва барои ҳавоё шуда хеста ягон хӯроки ба мазза тайёр машғул бошад, аммо ягон корро кунад агар ҳамин хел то бегоҳ ҳамин хел чӣ хел гӯям камтар бодрӣ меистӣ, хел тамбал намешӣ. Инҷода ай саҳар мехезӣ камтар кор борта мекунӣ, тамом ҳамин кати мешинӣ, намехоҳӣ мегӯӣ ки хай худам ҳастам тамом ку дига ҳеҷ кар нест, ҳамин чой нонам мехӯрам бас, мегӯӣ ягон хӯрокам тайёр намекунӣ, барои ҳаминам хел тамбал шуда мерӣ. Амин чӣ бам? Ман касе салом нависад, ҳам саломи ҳам алек мегирам, намедонам чӣ ба хел. Салом, фақат ки номатонам мумкин нагирифта бошам. Саид Аҳадов салом. Нуров Сайфулло. Намедонам чӣ хел, ман ҳози сообщени шумода ҷавоб додам гӯем. Намедонам вале шавҳарам маълум нест кай мебиёянд. Вай, аллакай шумо дар Весна? Анжелика Каримова. Нилуфар. Не, Нилуфар забони русӣ наход ёд накунам ман. Як бор фикр кунем кане. Возвращение Грен баъд мебиёен Тоҷикистон. Барои чӣ наметавонам пешаш рафтан пеши шавҳарам? Метавонам рафта, не ки чӣ хел гӯям, намедонам ҳатто чӣ хел. Хусур хуштомонам ҳастанд инҷода ҳам кӯдакҳо майда, барои ҳамин ҳоли наравем, камтар истем гӯем пеши хусуру хуштомон да оча дада. Салом, турид бошин ки ман ҳамин чӣ ба хел намешад. Саломат бошед. Қосимова салом. Ман агар ки аввал савола хонда баъд ҷавоб диҳам, ба магарам ки очират бисёр шавад. Бале, шавҳар дорам. Шумо якум бор канали модро омадагин чӣ? Шамсулло Азизов. Ҳо, созанд худо ба шукр, нағз хайрият ки Марҷонам. Не, ҳоли Нилуфар наомада. Душанбе мумкин ки имрӯз баъди обед гуфтанд ё ки пага саҳари кати баъд насиб биёяд. Ҳамин хел номашона Шаҳида Маъруфова. Ман
ҳаракат кардам ки ҳамон савола худам хонаму ба ҳамон номи ҳамон одама гирифта ҷавоб диҳам. Салом, Макс Якубов. мо сабр ҳозир шаҳри Чкал ҳастаем. Нилуфар Душанбедаем. Раҳмати калон нафаҳмидем чи шумо? Номи писарча Сиёвуш. Хати рост. Раҳмат соз. Шумо чӣ хел? Салом. Чӣ хел пеши хуштомонам тайёр намекунам, дер мерам? Мерам, кай вақте ки бекор бошам мерам пешшон. Биби Робия раҳмат. То ба аҷоиб гапо менависанд. Салом, не дер накардаен. Не, Русия ҳамун Россияда будем мультик тамошо мекарду. Дугонаҳош рус будак, барои ҳамин Русия нағз медонистак ҳозир садики тоҷикида тоҷикӣ русӣ алдараш гап мезанад гӯем. Ҳа, пеши хуштомонамда нестам. Чӣ хел вақте ки хонаи худмо ҳаста, хонаи хуштомонамшонда чӣ зиндагӣ кунем? Бо ман кӯдаки майда дорам. Хусуру хуштомонам хонаи худшон, аммо бошад хонаи худмо. Салом, Умар Воронов. Марҷона чӣ ба ман ҳама қадар комментарияи шумо хондестам, сообщенияи шумо хонда ҷавоб додестам. Салом, золотые руки. Срочно салом, Шоираҷон. Марҷона Давлатова. Чӣ қадр шуд шумо Олмонда? Салом. Чанд қадр шуд ки шумо канали мо надромадаен? Раҳмат, писарча ки 8 моҳа шуд. Соз, худо ба шукр, мана ҳамин Сиёвуша бина дасташа мана ҳамин симди дароз кардиста гуворада бастаги оз меғалтад. Шоираҷон соз, раҳмат, шумо чӣ хел? Не, Сиёвуша мешад ҳамин гувора. Набинам. Ман Сиёвуш очамшон бо Нилуфар ҳаст, фақат ки ҳозир дадаамшон очамшон кати Нилуфар Душанбера кати Сиёвуш будем. Мо мегум ку Комрон Улуков. Мо вайда 3 сол Россияда будем. Бай чӣ хел баъд аз 10 рӯз фарзанддор мешен? Илоҳим соғ саломат халос шавен. Маҳалаш Биби Робия. Кай шавҳарам гӯянд ки маҳалаш нишон чен, нишон метиҳам ҳатман. Салом, Нозанин. Чӣ хел шумо? Мо хуб. Салом, Сиёвуш Муродов. Чӣ хел нағз? Имсол Москва вообще ба фикри ман гарм шудагия. 3 градус гарм аллакай. Не, келин кофтестан. Тоҳир Амин. Диёрбек. Не, навдромадивай. Нилус ҳолем Душанбеда наомадай. Не, ман келини Калони ҳастам. Комрон Улуков. Не, Москва ҳоли раҳакӣ нестем. 4 сол шуд шумо Германияда Марҷона ягон бор Тоҷикистон омадаен?
Насиман ҳамҷо ман гураи қапида истодам, ки сиёбуш нағалда. Сиёбуш худаш ак бурам холка шолкада. Илоҳим Макс Якубов, раҳмати калон барои суханҳои хуб. Чӣ ба ман нозанин, ман ҳозир ваи шуморо хондам. Ман комментариҳои ҳамаеро мехонам, ё ки намедонам шумо аҳамият наметиҳен чӣ. Рӯзи дароз шавад.